अध्याय विश्वास हो ना गतकाली भाया लगुच जिते आरंभ होता आमर प्रथम अध्याय किंतु आज 149तम अध्याय रे आम पदार्पण करछे। निश्चित भाव श्रेय जाउची आमर प्रिय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार शतपथी सार को एवं आपण मानकर समस्तंकर सदिच्छा को आपण माने नथिले हुए तो आपण मानकर साहाय्य नथिले आमे एते दूर आगे पारि न थांतु। आजिर ए अध्याय को मु आम अनुष्ठान रो मुख्य प्रोफेसर संजय कुमार शतपथी सार को रजिस्ट्रार श्रीयुक्त पीताम्बर भुए सार को आमर अन्यान्य निमंत्रित अतिथिवृंद को सबुथर कंठदान करुवा लिप्सा महाराणा को एवं उपस्थित थिबा समस्त छात्र छात्री अध्यापक अध्यापिका समस्त को हार्दिक स्वागत जनाऊँ। आजिर विषय वस्तु जड़े महान मनीषी संपर्क रे जी कि आम खूब निकटतर आमर फुलवाणी रो जड़े महामनीषी जहाँ संपर्क रे बहुत लोक जानी नथिबे जे कि जड़े महान व्यक्तित्व। तेबे सर्वप्रथम आसंतु अनुरोध करिबा भौणी लिप्सा महाराणा को से स्वागत संगीत गान करिबा हेबे। लिप्सा महाराणा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिते भी मोर गुरुजन अच्छा समस्त को मोर प्रणाम। जाबुड़ी धरिबे काली पाद को तोर रे कला ठाकुर कला ठाकुर से पाए रखिलो नहीं से पाए रखिलो नहीं पद तोहर रे कला ठाकुर कला ठाकुर हातर तोहर कोटे वस्त्र बाहारे से दिन पांचाली लज्जा दिलानी बरे दासिया नड़िया नेलो हाथ बढ़े पतित पावन बाना दिलुड़ी तथास्तु करिबु काले मागिले बर रे कला ठाकुर कला ठाकुर मो पाई रखिलो नहीं मो पाई रखिलो नहीं हाथ तोहर रे कला ठाकुर कला ठाकुर जाबुड़ी धरिबे काले पाद को तोर रे कला ठाकुर कला ठाकुर कला ठाकुर कला ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद। आउ थे समस्त को मोर प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद लिप्सा महाराणा। 149 टी अध्याय रे प्राय प्राय अध्याय रे वेलकम सॉन्ग गान करी आमर एही अध्याय गुड़िकर श्रीवृद्धि करुछ से अशेष अशेष धन्यवाद। आमर उत्तिष्ठत अनेक बाधा विघ्न रे मध्य आगे चली आगे चली आज आमर वक्ता प्रोफेसर प्रेमानंद महापात्र से एक विशेष विषय पद्मश्री पूर्णमासी अपढ़ा पाठर विदुषी संपर्क रे कहिबार थिला। कौन से कार्यवशत से योगदान करि पारि नाहंती, किछि समय पर योगदान करिवे। तेबे पद्मश्री पूर्णमासी जड़े महान प्रशंसक आम विश्वविद्यालयर कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार शतपथी सर तांको मुहरु मु अनेक थर तांको संपर्क रे सुनिछि। तेबे आसंतु निवेदन करिवा आमे किछि पद्मश्री पूर्णमासी संपर्क रे आम विश्वविद्यालय कुलपति ठारू शुणिबा मु अनुरोध करुछि आमर कुलपति महोदय को देखि दियो अछंती रजिस्ट्रार आरंभ रजिस्ट्रार अछंती कि नहीं देखि दियो जयदेव। सर मु फोन करितली सर फोन करितली सर नाहंती सर। अच्छा ठीक है ठीक है। उत्तिष्ठत गोटे सहज रास्तार पथिक नुहे। अनेक समय रे आमको शेष मुहूर्त रे असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ी। सबु ठिकना थिबो हठात गोटे किछि उपजीव और तापरे कौन करिबा कौन न करिबार अवस्था सेठी स्वतः दुईटा कथा उठे जे आजिर अध्यायटा बंद कर दबा ना काली की घुंचे दबा। एमिति गोटे थर घटी थिला। जगन्नाथ जे मुख्य सेवायत सी जगन्नाथ ऊपर किसी कथा कहबार थिला किंतु अद्भुत है से दिन 5टा बाजिला पर्यंत से सेवारु मुकुड़ी पारिले नहीं। गर्भगृह रहिले कौन करा जीवो 10 मिनिट 15 मिनिट तापरे आरंभ कराला। या ही चिंता करी से मझीरे जेतेबेले बाहरिबे सेतेबेले जोग देबे। आज सेमती 149 एपिसोड काली जेतेबेले प्रेमानंद बाबू मते पचारिले विषय वस्तु कौन रहिबा पूर्णमासी जानी तो ठीक अच्छी किंतु पूर्णमासी जानी खाली ना रे कौन विषय वस्तु रखीदबा। मु कहले मटे समय दियो मु सकाळ कहबी। भोरु भोरु मन भितर जो राति प्रश्न थाए तार उत्तर मत कही जड़े कही दिए। आज भोरु सेमिति उत्तर मिलला।
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଅପଢ଼ା ପାଠର ବିଦୁଷୀ। ମୁଁ ସ୍ତର ସ୍ତର କରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଅପଢ଼ା ପାଠଟି କ'ଣ? ଶାବ୍ଦିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯାହା, ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ଯୋଉ ପାଠ କୋଉ ଚାହାଳିରେ, କୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ା ହେଇ ନଥାଏ। ଅପଢ଼ା ପାଠ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଜିନିଷ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷଟିଏ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍କୃତି ସେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଅପଢ଼ା ପାଠ ଶବ୍ଦଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ମଉଳି ଯାଉଛି। ଗୁରୁକୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ 100 ପିଲା ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠଟା କେମିତି ଅଲଗା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଠ ସରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଥା ସବୁ ଅଲଗା ହଉଥିଲା। ତାର ପ୍ରମାଣ ହଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଯାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଯାନୀ କନ୍ଧମାଳର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ। ସେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାପରେ ବିବାହ ହୁଏ, ଆଉ ପିଲାପିଲିଙ୍କର ମା ବି ହୁଅନ୍ତି ସେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସାର ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପିପାସା। ଚାରିପଡା ବୋଲି ଗାଁଟି, ପାହାଡ଼ ପରିବେଷ୍ଟିତ, ସେଇଠି ବଢନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ। ସେ ବଢିବା ଭିତରେ ପାଠ କୋଉଠୁ ପଢନ୍ତି? କୋଉ ଚାହାଳିରୁ ନୁହେଁ, କୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ। ଶାଳ ପତ୍ର ଗୋଟେଇବା, ଶାଳ ପତ୍ରରେ ଖଲି ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ସ୍ୱତଃ ଗୀତ ଗାଇବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଥରେ ସେଇ ପାଖ ଗାଁକୁ କିଛି ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ, ତମେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲ। ସେଇଠୁ
ଅଳ୍ପ ବାଟ ଟିକାବାଲି, ସେଠି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼, ସେ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପାହାଡ଼, ବହୁତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପାହାଡ଼। ସେଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ସିଏ ଯିବା ଭିତରେ, ଯାଇକିରି ଫେରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଘରେ ମଦ ମାଂସ ଆଦି ପଶିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ଉଦ୍ବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସେ ଆସି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ମିଛ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତା ଚମତ୍କାର, ରାଜି ହେଇଗଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପଦେ ପଦେ ପରୀକ୍ଷା। ସେ ଗଲା ପରେ ପୁରା ପେଟେ ମଦ ପିଇକିରି ତାଙ୍କର ଜଣା ଲୋକ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଘରେ ରହିଲେ। ଚାଳି ଘର। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ସବୁ ଯେମିତି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା। ସାଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ସେ ଏକଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କୁ। ସେ ସତ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିକିରି ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ସେଠି କଣ ହେଲା ନା, ଯେମିତି ଏଇ ମଦ୍ୟପ ମାନେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ସେ ବିକଳରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୋଉଠିକି ଆସିଲେ, କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏବେ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଯେ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯୋଉ ପାହାଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ପାହାଡରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପାହାଡର ନାଁ ତାଡିସରୁ ପାହାଡ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଗୁରୁ ସର୍ବଜ୍ଞତା। ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ସର୍ତ୍ତ ଭଗ୍ନ ହେଇଛି, ତମକୁ ଏବେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଚାରୀ କନ୍ଧ ବାଳିକା ଶରୀରର ବପୁ ସୁଦୀର୍ଘ ନୁହେଁ, ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଏତେ ସରଳ, ତାଙ୍କର ସରଳତାରେ ଋଷିମାନେ କଣ କରିବେ ନ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବିଦା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଟିକେ ନରମି ଗଲେ ସେମାନେ, ନା ୟାଙ୍କର ତ ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପିବାକୁ କହିଲେ। କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ।
କହିଲେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତମେ ଆସିଥିଲ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ସରଳ ଯେ ତମ ଭିତରେ ଆମେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରିବୁ। ଆଉ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବ, ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ଅଦ୍ଭୁତ। ଇଏ ନା ବାଟ ଜାଣିଥିଲେ ଘରକୁ କୁଆଡ଼େ, ନା ଜାଣିଥିଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନିଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୁରୁ ବୋଲି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କୁହାଇଛି, ସନ୍ଥ ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଟି ଆଲୋକ ଶିଷ୍ୟଟି ଅନ୍ଧାର, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛି ରହି। ଗୁରୁ ଆଲୋକରେ ଶିଷ୍ୟର ଆଲୋକ, ଯାଇ ଆଲୋକ ହୋଇ। ଆଲୋକ 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 ମିଶିଲେ, ଆଲୋକ 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 ମିଶିଲେ, ଅନ୍ଧାର ଦେବାଲି ଭାଇ। ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧାର ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଭଜନ ବନ୍ଦନା ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଗାଇଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁ ମୋର ମୁକ୍ତି ଭାବ, ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ମଳ କରି ଦେବେ ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପଦ୍ମ ପାଦରେ ମୁହିଁ ଜଣା ପୁଛି ଧୀରେ, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ହେ ଗୁରୁ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ। ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଶକ୍ତି, ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଗୁରୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶନ ହେବ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁକୁ ନେଇ ଗୁରୁ ପାଦୋଦକ ପାନ କରିବି ମୁହିଁ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇବେଟି ରହି। ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ଶାନ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶିବ। ଗୁରୁ କୃପା ବଳରୁ ମୁଁ ପାଇବି ସେହି ଗୁରୁଙ୍କର ଯେ ଧନ। ଉପର ହସ୍ତରେ ଶିଷ୍ୟେ କରିବେ ଦାନ, ତଳ ହସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ ନେବ ଗଳାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ।
ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା କେବେ ନୁହେ ବଆନ, ଚକ୍ରଧର ପ୍ରଦାନ କରି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଗଲେ ଶ୍ରୀ ହରି, ଟାଡ଼ି ସରୁ ବାଇ କହି ଗୁରୁ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଧ୍ୟାଇ। ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଦେଖୁଥିବି ସର୍ବଦା ମୁହିଁ, ଚକ୍ରଧର ପ୍ରଦାନ କରି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଗଲେ ଶ୍ରୀ ହରି। ଏ ହେଉଛି ଅଲେଖା ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା, ଯାହା ଭକ୍ତଠୁ ଭକ୍ତକୁ ବଣନିଆ ପରି ଚଲି ଯାଇଛି, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଏହି ଭଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଏ ଭଜନ ଶୁଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଭାବିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଏ ଭଜନ ଯୋଉଠି ଗାନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେ ଋଷିକୂଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଏବେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଫେରି ଆସିଲେ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହତବମ୍ବ, କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼। ଯେତେବେଳେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟେ ଚିରଶ୍ରୋତା ନିଃସନ୍ଦିନୀର ଶବ୍ଦ ମାଧୁରୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ଆଲୋଚନା, ସର୍ବୋପରି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ଗାଇ ଚାଲିଲେ ଭଜନ ପରେ ଭଜନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 95 ଫୁଲବାଣୀରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭଜନ ଗାଇ ସାରିଥିଲେ। କଣ ଥିଲା ପରିବେଶ? ଧଳା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗୋଟେ ଗିଡି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବହୁତ ଧୀର ଭାବରେ କଥା କହୁଥିବା, ସେଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରବୀଣ ଯେତେବେଳେ ବସି ଯାଉଥିଲେ ଧୂପକାଠିଏ ଲଗେଇକିରି ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ଋଷିକୂଳଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ବସନ୍ତି, ସେମାନେ
प्रत्येक से उच्चारिबा पद को दोहराती आउ लिखती। आम 95 मसीह से भली गोटे आसर रे जोगदेलु। आरंभ है से गाइली हठात मझिरे अटकी गले कहले आमे तो मूर्ख लोक आपण माने सृष्टि तत्व संपर्क में कौन लेखा करछंती आमको टिके कहले आमे जंगल रे चर्चा करंतु। सेठू सेते बेले मो पाखरे थिबा गोकुली महांती वर्तमान स्वर्गत थिले कुमार महांती ढेर आगरू स्वर्गत कुमार महांती से जाकू जाई नथिले। गोकुली महांती कहले दियो बाबू शुरू हो जाओ एटा तो तुम पे निर्देश आरंभ करो। मु हठात बुझी पारलिनी जे पूर्णमासी जानींकर निर्देश गोकुली भाईंकर निर्देश ए सब पछर उद्देश्य कौन। सेठू मु लिखिथिबा सृष्टि तत्व संपर्क गीतटी ताकू गाइबा आरंभ कली और से बहुत विभोर आखिरे ताकू शुणिले। गीत है गीतर मु किछि अंश कहूँ। एटी सृष्टि संपर्क रे ब्रह्म संपर्क रे से केमिति आसिला केमिति गाइली तार ठिकଣା एपर्यंत मु पाऊ नाही किंतु से शुणिले गोटे जगार मुझे अटकी गली तापरे पुणी आरंभ करके सारे सरला गीत सी किंतु जो पोटिक मीटर रे मु गाई थी से मीटर रे गोटे पद गान कले। कौन से पद पितार जे ब्रह्म मातार जे मिसी अंकुरिला सुड़ भूली बसी स्नेह सुधा गुणे विकसिला रिपु हरि नेला ज्ञान रिपु हरि नेला ज्ञान रिपु हरि नेला ज्ञान अमुहा देउल बेढ़ा बुलु बुलु भूलिला आपना ध्यान। बस अटकी गले। ठीक यही छंदरे से पूरा गीत लिखाई था। अद्भुत आशीर्वाद। तापरे आगे समय भजन चलला हमें फिर आसिल किंतु ये जो घटना सी रहीगला आज पर्यंत मो भीतर सतेज सबुज चिन्मय तापरठू अनेक थर आमर देखाई से आम घर को आम घरे भजन कीर्तन होती सेमती देखाई सब कथा से शुणी नुआ लेखा गीत आ भुवनेश्वर किसी जगार विशेषकर नालको सेठी भक्त मैंने तन्मय होकर जगन्नाथ संपर्क में शुणी 98 नवकलेवर
श्रीयुक्त सुरेश महापात्र सी था पुरीर कलेक्टर सी नहीं कि पुरी बसईदे जहाँ 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 घटना निर्देश घटवाक लगे अति स्वच्छंद सहजरे सब घटीगला तापरे पुरी आउ थर कथा आम भोरु भोरु मो साथी मो पत्नी और पिला माने गुंडीचा मंदिर पाखरे पहुंचलु सेठू हठात कोठी थिले से पहुंची गले तापरे गुंडीचा मंदिर भितर आमे बसिलु चलला भजन जगन्नाथ भजन यार भजन सेते बळे आ किछि जणा नाही बाहरिला बेलको देउଳରେ सुंदर दर्शन सारिकी सी संगे जो मैंने आसते फुलबाणी से माने चल आम गाड़ी पाक आसिलु गाड़ी टिके दूर रे किंतु गाड़ी आउ गाड़ी चाबी भितर रही जाइए फिटब केंद्या मोर विकल अवस्था से गोटे लोक मिलला से आसी गाड़ी खोलदेला हमें फेरी आस किंतु से जो महार्ग मुहूर्त सी रहीगला भितर छाती रे गोटे अझरा कुसुमर बासना होकर एमती अनेक घटना घटी भुवनेश्वर रे आमर क्वार्टर रे एवं किसी आचंबित है भली घटना स्वतः भी मन पड़ुची मोर आम जाइलु कोणार्क कोणार्क रे मत पचारे पो कोणार्क कौन यहाँ पृथ्वी गोटे कोण एठी अर्कंकर प्रभाव होची भिन्न तेणु ये कोणार्क हसीदे हाँ ये जो जगह को किए चिन्ह देते ना नारद क्या चिन्ह थिले ना सांब को सांब जेते बड़े निजर दुष्टामी पाई अभिशाप पाती तांको अभिशाप मुक्त करने पाई नारद कोणार्क पहुंचे से बटर ना अर्क बट से पहुंचले तापरे सांब से तपस्या कले व्याधि मुक्त है ताकू देखिले को माने अवधूत माने आसिक से यज्ञ कुंड प्रज्वलित यज्ञ कुंड प्रस्तुत कले आउ सी जो यज्ञ कुंड प्रस्तुत कले ओम मंत्र उच्चारण रे सेठी यज्ञाग्नि स्वतः प्रज्वलित है जो अग्नि प्रज्वलित होता से अग्नि
ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ। ଯଦି କେହି କୋଣାର୍କର ପଛପଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବାମ୍ଫି ଅଛି। ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତିନି ମୁହାଣୀ ଘର। ସେ ତିନି ମୁହାଣୀ ଘରେ ଏ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ଯୋଉଠି ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଯାହା ହୁଏ, କେଉଠୁ ଯଜ୍ଞ ଆସେ, କେଉଠୁ ଅଗ୍ନି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ କୁ ଭାବି ହିଁ ହବ ନାହିଁ, ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କେହି କଲେ ଭଲ, ନ କଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଅର୍କବଟଟି ଅଛି କୋଣାର୍କର ପଛପଟେ, ସେ ବଟର ମୂଳ କୋଉଟା, ମୂଳ ଗଣ୍ଡି କୋଉଟା, ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶାମ୍ବ ଯୋଉ ସେଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ଅବଧୂତ ମାନେ ସେଠି ବସିକିରି ତପସ୍ୟା କଲେ। ଯଜ୍ଞ ସଜାଡ଼ିଲେ, ଯଜ୍ଞଗ୍ନି ଜଳିଲା। ସେ ଜଳିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଛି। କୌଣସି ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ସେଉଠୁ ଅଗ୍ନି ଆସେ। ମୋ ଦେଖିବାରେ ସେ ଜାଗାରେ 14ଟି ସମାଧି ଅଛି। କେତେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବ। ଦୃଶ୍ୟମାନ 14ଟି ସମାଧି। ମାନେ ଅତି କମରେ 1400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଇତିହାସ ତା ବଖାଣୁଛି। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ସେଠି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ କେମିତି ତନ୍ମୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନୋରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା ଭଳି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କିଛି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଏସବୁ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଇଏ ନିହାତି ତାକୁ ରଖିବା କଥା, ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବା କଥା। ଯାଇଛନ୍ତି ଗାରେଇ ଆଶ୍ରମ, ବାବା ବୁଦ୍ଧନାଥ ଦାସ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ତର। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଧିଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ କେମିତି ତା ଆଖି ମୁଦିଲେ ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ସମୟ, ଅମୃତ ସମୟ, ତାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବଖାଣି ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଗଲା ଦଶନ୍ଧିରେ ହଠାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନିଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଆଗଲା। 85,000 ଗୀତ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉ ଭାବରେ
ଲେଖା ସେ ତ ହଜିବାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଗୀତର ସ୍ରୋତ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେ ଗୀତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ଧମୁନି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ମହାଜ୍ଞାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଋଷିକୁମାର ଋଷିକନ୍ୟା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଲଗା, ଭାଷା ଅଲଗା, ଆଉ ଅତି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ଭାଷା ହୁଏ ସେଠି ଋଷିକୁମାର ଋଷିକନ୍ୟା ମାନେ ତାକୁ ସହଜରେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଇକି କହିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ତାକୁ କଣ ବୁଝି ହବ? ବଖାଣି ହବ? ତାଡ଼ିଶ୍ୱର ପାହାଡ଼, ଚାରିପଡ଼ାରେ ଯୋଉ ପାହାଡ଼, ସେ ଯୋଉ ଶାଳ ଗଛର ପତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଠୋଲା କରୁଥିବା ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ସହଜ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଉତ୍ତର ଦଉଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତା କରିହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହି ଲେଖିଥିବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା କେଇ ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ି କେଇଟା ଡିଗ୍ରୀ ଧରି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁ, କିନ୍ତୁ କଣ ଅଛି, ମୁଁ ବୋଲି କିଛି କାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁଟି ପାପର ନିଶା, ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ମାଟିର ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଜାଣିଲେ ଆମ ଭିତରର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚମକି ଉଠିବ। ଏଇଠି ବଡ଼ମୂଳା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଖରିଆର ପାଖରେ, ସେଠି ଜଣେ ସନ୍ଥ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ। ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସାହିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଜଣା। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ କରୁଥିବା, ନିଜେ ସାହିତ୍ୟର ପେସାଦାର ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିବି ଯେ ଆମର ଢେର ଆଗରୁ ଏତେ ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ତାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର, ସେ ସ୍ତରୀୟ ଲେଖା ଲେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି କହୁ, ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାନିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି।
गुरु महाज्ञाता को प्रणाम करुच्ची तांकर आशीर्वाद नथिले एतिकी समय तांको विषय में मान को शुणई पार न थांते से जहाँ देले आपण माने ता पाइले। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आमर अहोभाग्य जे आमे आपणक ठारू पद्मश्री पूर्णमासी जानी संपर्क रे जानी पारलु केते निकट रु आपण मिसिछंती अति पाखरु आपण तांको जानिछंती एवं तांको संपर्क रे आपण दीर्घ गोटे घंटा एई अध्याय रे आम माननकु कहिछंती। सरल व्यक्तित्व प्रकृतिर मनीष एमाने ही प्रकृत मनीष धोब दाबलिया तथा कथित शिक्षित मानक ठारू बहु उच्चरे एमाने तांकर जीवन शैली निश्चित भाव में समस्त ठारू भिन्न। सी कम पाठ पढ़ी जिभली भाव में समस्त प्रेरणार उत्स पलटि ताहा निश्चित भाव में एक गर्व एवं गौरवर कथा। कहीं अगनागनी बनस्तर मनीष केते सुप्रसिद्ध ही पारे जने अपाठुआ पाठुआ मानकर आदर्श ही पारे ताहा तांकर जीवन रु आमे अनुध्यान करने कथा कि सुंदर भाव में आपण वर्णना कले। शरीर सेते मात्रा रे साहाय्य करुनथिले मध्य आपण मध्य जने प्रेरणार उत्स बाधा विघ्न ये शरीर एटा सब निमित्त मात्र मनीषर इच्छा थिले मनीषर किछि करिवार यदि प्रतिबद्धता थाए ताहले निश्चित भाव से किछि ना किछि करि पारंती। जेमिति पद्मश्री पूर्णमासी जानी करिसंती एवं आपण मध्य करि आसुचंती। आपण प्रेरणार जने निदर्शन। तेणु प्रकारांतरे जदिओ आमर मुख्य वक्ता आसीपारि नाहंती तथापि आम पाई यह एक आशीर्वाद थिला जे आमे आमर प्रिय कुलपति ठारू पूर्णमासी पद्मश्री पूर्णमासी जानी संपर्क करे आमे जानिबा को पाइलु। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय आसीचे धन्यवाद दबार। आज जे परिचालना करिबार थिला सी भी कौन सी कारण बसत योगदान करि पारिले नाही। जे आमर धन्यवाद अर्पण करिबार थिला सी भी योगदान करि पारि नाहंती तथापि अध्यायटा अटकी नाही। मुख्य वक्ता किंबा आमर जे मॉडरेटर किंबा भोट ऑफ थैंक्स देबा लोक नथिले सुद्धा आमर ए कार्यक्रम आज चली पारी। एथिपाई भगवान को जगन्नाथ को माँ माणिकेश्वरी को निश्चित भाव में अशेष अशेष मु धन्यवाद ज्ञापन करी एवं प्रणाम करी। तांकर आशीर्वाद सकाशे ही आमर उत्तिष्ठत एमिति दिन को दिन समृद्धिशाली हेउछि। तेणु आज निश्चित भाव में धन्यवाद ज्ञापन करी आमर प्रिय कुलपति जे कि एमिति कौनसी गोटे अध्याय नाही जोटी से माने उपस्थित ही पारि नाहंती। जेते असुविधा रे तिले मध्य जोटी टावर नाही सेठी तिले मध्य से प्रयास जारी करछंती जारी रखिछंती केमिति आमर ए उत्तिष्ठतरे जोग देबे एवं से जोग देई आम माननकु उत्साहित करि आछंती। तांको निश्चित भाव में मु धन्यवाद ज्ञापन करी। जो मैंने
जो माने योगदान करछंती समस्त को मु धन्यवाद अर्पण करी। डॉक्टर सुजाता मैडम सी बहु दूर जगत सिंहपुर योगदान करछंती तांको अशेष धन्यवाद। संजीव बाबू, डॉक्टर निवेदिता नाथ तथा अन्य समस्त को मु ए अवसर रे धन्यवाद ज्ञापन करुची। लिप्सा महाराणा को निश्चित भाव में धन्यवाद देवी। सी आरंभ करछंती सब अध्याय एवं शेष भी करती सब अध्याय तांको अशेष अशेष धन्यवाद। जो छात्र छात्री माने आज जोड़ी ही एक महान व्यक्तित्व संपर्क रे शुणिले तांको मध्य मु आंतरिकतार सहित धन्यवाद अर्पण करुछे। एवं शेष रे मु अनुरोध रखिबी आमर प्रिय लिप्सा महाराणा को से शांति पाठ करिबा हेबे। लिप्सा महाराणा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद लिप्सा। वर्तमान अनुरोध करी कुलपति को यही अध्याय समापन करने निर्देश देवे, आदेश देवे। एठी समापन करिबा या पर एपिसोड 150 एपिसोड। सर धन्यवाद सर। आज पर्व एठी रखिबा। समस्त को पुणी थरे धन्यवाद। रोचु नमस्कार।